Lamsugo Swrangchati ni Kokborok Koktwma o ang norok ni logi tongo urmi deberma tabuk sugjorani Koktwma rok engkha Tripura Horticulture Society tai Bharatni salchibai haste Keralani power tilas namani motha Cameroon bisingo kaisa kok khajaka Tripura Horticulture Society tai Bharat Hakutorni salchibai haste Keralani power tilas namani motha Cameroon bisingo kaisa kok khalaijaka Swrangchati Agortolani Progyabobono okok khalaimani panda songsajaka Oro faimanjak phaikya Tripura hapangni hukbar hamkrai tangbedekni mantri Pranojit Singha Tripura Horticulture Society ni Kasku MLA Shudangshu Das Kasku Yaksu Nobendu Bhattacharya Cameroon Managing Director V. Sibram Krishna Tripura Horticulture Society ni Managing Director Dr. Anup Kumar Nandi Director Shorabindu Das Horticulture and Soil Department ni Director Dr. Foni Bhushan Jamatia Akosong Mantri Faimanjak Faimani Bishingtai Kaini Mothani Bishingo Kaisa Kok Khalaima Yakumo Blaibo Shlailekha Pandau Kok Narakna Thangai Tripura Hapangni Hukbar Hamkrai Tangbedekni Mantri Pranojit Singha Saka Hasteni Tabukni Hapang Hukbar Hamkraini Bagai Teibo Wan Sugai Tongo Khaksa Bukhak Hukbar Khlainai Rokni Manmari Bangrena Bagai Samong Klai Tongo Amo haino hukbar khlainai rokno insurance ni rangtai bo kubangke reitongo haste hapang hukbar khlainai rokni bethai manmano pai nanani tangbetang yagonaka haste hapang aboni logi hasteo hukbar khlaiman mani moikideng thaikideng rokno phatar hasteo rohornani bagaibo malkhung kolokno khobai kubuni malkhung bai rohorna bagai kaham sep khlai rijaka osalo kok khalaimano tuyei bo khatung mungnaraka aboni logi power tila snamnai mothani adong rokno bo koi mungnaraka hasteni joto hangkorono service station snamai tisana bagai okok khalaimani bisingtei hasteni hukbar khlainai rok power tila manmani bisingtei kebangma sepsap manai sekango je thayo hukbar khlainai rok agortolani power tila tlangai thangna nango tabuk juda hangkorono hukbar khlainai rok power tila no khobai kubuni mani rokbo pai manna वो पहला जैसा नहीं आपका दुनिया चेंज हो गया पूरा फॉर्मेस वो एक्टिविटी चेंज हो गया और एटमॉस्फेयर चेंज हो गया और अब प्राइम मिनिस्टर इसके लिए जो करना चाहिए जो दे रहा है उसको दे रहा है कोई पीएम किसान सम्मान निधि प्रकल्प जो पहले कोई नहीं थे आजकल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रकल्प जो हमारा छोटा स्टेट है मार्जिनल फार्मर्स 96% मात्र मार्जिनल ये छोटा लैंड ऑफ फार्मर्स है लेकिन उसके पास 6,000 पर ईयर जैसे पीएम किसान गवर्नमेंट इज वेरी मच हेल्पफुल तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी हमारा पास 12 इंस्टॉलमेंट में हमारा फार्मर्स के इतना 4,72,000 रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड है रिकॉर्ड फिर इसमें बहुत सारी है जो शेयर फार्मर जो उसको मिलता नहीं लेकिन 2,46,000 अबाउट तो इस स्टेट पे भी पीएम किसान का मिला 12 installment that is on 504 is a big amount for our farmers in our state. So that is our request to this initiative that is we are giving other facilities to the farmers. जैसे फसल बीमा योजना जो प्राइम मिनिस्टर दिया है दूसरा लेकिन हम भी दे रहे हैं उसके लिए टोटल पर एकड़ Parkali 220 that is 440 and 60 say 500 per acre. तो उसमें only 25 rupees जो शेयर कर रहे फार्मर्स में हम लोग बाकी पैसा और पंजाब और गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट फंड हम लोग देते हैं उसको दे रहे जो उसको बीमा का और कोई लॉस हो तो उसमें ये लोग को मिल रहे तो मेरे कहने का मतलब है ये जो हम लोग देते हैं जैसे उसको जो थोड़ी प्रोडक्शन वो उसको सेल कैसे करते जाएंगे उसको भी हो प्रोडक्शन तो उसको बढ़ते रहना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए प्रोडक्शन लेकिन उसको मार्केटिंग भी करना चाहिए जो प्रधानमंत्री मांगते हैं उसको जाएगा हम भी उसको मार्केटिंग में सब कर रहे हैं हमारा स्टेट पैडी के लिए ज्यादा पैडी होते हैं तो पैडी का उसको सेल करने का जो उसमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं ज्यादा पैसा नहीं मिलते थे मिडल मैन आते थे लेकिन आज के दिन में हम लोग उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फूड प्रोडक्ट ऑफ इंडिया जिसमें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो उसको मिल रहा है हम जब सरकार में बैठे 2018 में
विदिन 6 months हम लोग उसी के प्रोविजन में ले आए, जो आज के लिए फार्मर से बहुत और खुशी से जो उसको पैडी को देते हैं गवर्नमेंट को, उसका पैसा ही देते हैं। तो today's rate is per kg, there is 20 rupees 40 paisa, there is 816 rupees per month, there is 40 kilo। तो उसके लिए इसका पैसा तो 50% कर लेता, तो उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए सब सेक्टर में कोई उसको प्रोडक्ट को लेने के लिए बाहर जाते हैं किसान रेल के माध्यम से, तो सभी को होते तो ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ द स्टेट, ये हमारा सरकार का, लेकिन और फार्मर्स का क्रांति प्रधानमंत्री बनते सभी देश को पूरा, तो उसके लिए मैंने मिशनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स। 100% saksugia hekiba yakung maya tai BPL nukhung angibo o sepsap maya angmano tuyei tini deputation rekha Chandipur block ni video rimi debormani thani 100% no saksugia hekiba yakung maya tai BPL nukhung angibo kebengnai bodolni adong angkheno saksugia ni bata maya Pradhanmantri Awas Yojana nok maya nungjangnai tino khobai kubuni sepsap seplajagai manthai maya hanai koksil jawai sangrongshal lo kaisini shan mongno tuyei Chandipur block ni video rimi debormani thani deputation rekha Bharatni Ganotantrik Jubo Federation Chandipur Anchal Committee oro faimanjo fakia Bharatni Ganotantrik Jubo Federation Koilashahar Bokhaste Committee ni tangfang Bishodas no khobai Chandipur Anchal Committee ni Pratik Das Liton Chakraborty Ranjan Boidyo Rohan Das no khobai kubunirok or deputation paye Koktwma Thunairok ni biskango Bokhaste tangfang Bishodas Tamor Saka khnainaidi chinimang piliwa চণ্ডীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আজকে চণ্ডীপুর ব্লকে যে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন তার যে রাজনৈতিক কর্মসূচি যখন করছে, তখন তার সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের যে সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যা বলুন, পানীয় জলের সমস্যা বলুন, সামাজিক ভাতা বলুন, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে বলার চেষ্টা করছে এবং এই সমস্যাগুলি আমরা জড়িত করে আজকে আমরা এই চণ্ডীপুর ব্লকের আমরা বিডিও সাহেবের নিকট আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। এই সময় আমাদের এখানের মধ্যে চণ্ডীপুর ব্লকে যে আশু দাবিগুলো আছে, অনেক দাবি আছে, সেই দাবিগুলো আমরা এখানে একত্রিত করেছি, কিন্তু এর মধ্যে থেকে বাছাই করে আমরা কিছু 7টা দাবি আমরা এখানে নিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমাদের চণ্ডীপুরের হালাইপাড় ভায়া রাংরুং রাস্তাটির বেহাল অবস্থা এবং শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত 2 নং ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ ভবনের থেকে ধ্রুবদাসের বাড়ি পর্যন্ত এটা বেহাল অবস্থা, হালাইপাড় 3 নং ওয়ার্ডের অজয়দাসের বাড়ি থেকে শ্যামল দেবের বাড়ি পর্যন্ত বেহাল অবস্থা। এরকম অসংখ্য রাস্তা আছে এবং পানীয় জল সারা চণ্ডীপুর এলাকায় এখন পানীয় জল একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং কিছু কিছু জায়গার মধ্যে যে পানীয় জল সরবরাহ করছে সেটা বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করছে না, স্বাস্থ্যসম্মত না। এটা দিয়েও আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে ঘর, সেই ঘরের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে সরকারটা আছে সেই সরকার স্বজন পোষণ নীতি পালন করছে। সেই স্বজন পোষণ নীতি পালন করার পরে দেখা যাচ্ছে যারা বিরোধী দলের, শুধু বামপন্থী না অন্য দল যারা করছে তাদেরকে বঞ্চিত করছে এবং আমরা স্পেসিফিকভাবে নাম নির্দিষ্ট করে কিছুটা আমরা ভিডিওর কাছে দিয়েছি। আমাদের কাছে অসংখ্য এরকম নাম আছে যারা প্রথম কিস্তি নাম পায়নি, দ্বিতীয় কিস্তি পায়নি, তাদের জন্য আমরা দিয়েছি। এবং সামাজিক ভাতা, আজকে এই সামাজিক ভাতা যে রাজ্য সরকার 2018-এর আগে মানুষকে লালিপপ দেখিয়েছিল, তার একটা নিদর্শন আমরা আপনার সামনে রাখছি। এখানের মধ্যে শম্ভুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতে 100% একটা সার্টিফিকেট আছে, 100% আর সামাজিক ভাতাটা কেটে দেওয়া হয়েছে এবং সে বিপিএল পরিভুক্ত, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে কোনো ভাতা পাচ্ছে না। এই হচ্ছে বর্তমানে রাজ্যের সুশাসন। আর আমরা যখন বলছি যে দুঃশাসন চলছে, তখন মানুষ আস্তে 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 আমাদের দিকে আসছে। Matabari RD block by Khobjak Uttar Maharani Gandari Para Bishi Kolokma Romai
tuite lamani bialok laijak. মাটাবাড়ি আর দি ব্লক বাই খবজাক উত্তর মহারানী গান্ধারি পাড়া বিশিং বিশি কলকমা রমই তুইতেই লামানি বিয়াল লাইজাক কক্তমানি বিশিং তৈ সাইমানখা গান্ধারি পাড়া তাবুকফানো নংজাকনাই তৈ তাই মুংসা সেবসাব করিখো সাইমানখা ও কামিও 16 নুখুংনি হাই বরক দङ মেম্বার নেতা রকম সয়ব মুংসা সামঙ্গ ফনাংজাগিয়া আবনি বাগৈ जोंजालक लाइजाक कामिनि लुकरक ताबुक नाइथेक्लायो बाहाया बिसेजाक कामिनि बागै cái nó tùy khâu lại ra cùng theo ba cái này ra rồi ba cái có sỏi nó bay một chút có sỏi nó bay nó cái tùy to cái nó nồng nhất tùy này ra cái sỏi khâu dưới nồng bay mà tổ bó tùy to thang cái bó khoai lên bó ăn cái sỏi mán cái không phải nó cái bó cái bó u ha đấy claro ya le khâu bây giờ nè tôm bê đó cái obusta aquí thì không mới xài được rồi khâu mà lấy cái đó cá khna bò bò ô chỉ bên sọ tôi sợ mò bà thì bố sẽ nè bố tôi to thang cái ba sáu lệ mà nông nhà tôi xa phải đầu bục rồi ra thế nè যে কষ্ট খেছে যে বতু নাইলে বতু তোর মা খেতে না রে বতু মানুষ ইয়া কষ্ট শাস্তি পেয়ে উন্নয় পাইতে যাবো না আর না বড়কে তেকু বড়কে তেখাও না যাবো না আবার না সামনে তুই তো খেবু মানুষ যাইয়া এখন না তো সরকার থেকে মাথা বিছানা তুই মাইকে তোমার সাফাই রাখো মাইকে হাঙ্গাও নিয়ে তোমার তো না তো গাবাও ये तुम tôi lại যাবো না साप्लाइया जों बाय खेतेयो आबोतो चालुगले याखो इनका आबोतम साजरां नाय सामाया जेफो रिपिया नाम तेबो महा पसिन साबो छरना इनके बो पाराके बो गंदरी पारा हियो पूर्व दक्षिण महारानी पंचायत ब्लॉक के बो माटाबाड़ी उदयपुर गुमती त्रिपुरा चौबरो तैनुमो तो बालुहा जेहेतु पारा खाके ना कांपोले बतुया कांपोके तुई सामो खुआर खेये अब डायरेक्ट बो वाटर रानिंग वाटर दियो न तुई चुनो रानिंग वाटर न ओंदे चुरुदी सुदी माय अहा माय सापाय मनि यागो तो जेहेतु जोंफो बो सरखामो बालु फिहाबो बो पाराफो प्राय 100 रसे लाई तो मुकलाई हाबो पारा चुंखामो 100 बछरनि आगेरो चुं बरनो तुंलायो आबुनि यागो बो चुं खुआरिया अबेखो खुइमनो तो सिसा सरकारो सीपीएम ने आमल बालुहा ला 2005 बो बछरके बो खुआनो चुं यबायखे नामिये बरनि तैनलाहा एरपरे के सिसा चुं उबरिं रो जोंनो व्यवस्था किए सासनै सरकारनि बाजेट फैसानि 1200 बा 2-3000 बसु बायनो जों ता अनजराबो नों दङ रचिनि पाराखेबो 65 परिवार इनके 65 परिवार न जों बर तै नंलायो बर तै खावतिना माके आजम पारा तै सानाव प्राय 1 किलोमीटर अदे केबो आधा किलोमीटर अदे केबो 1.5 किलोमीटर रस्ता बर बखुआर प्रहानो तिनि चो ता अनजराबो तै नंया मात्र इनके तिनि बखुआर नंये जोंलंसा बतो अंनायनो जे समयो बवा तै फाये तै तो थामखो बक्लि लन थांखो आबुंखे चो बखुआरनो न तै खौलारि एस तुरखे 1 सप्ताह जे बाति थ यां नांखे बु 2 सप्ताह फनांनाय हाखलिए जोंबो बायनो नंलायो दङ ता अनजराबो सरकारनि थियो तो जों साइनि चुमो तो बतस कांनि थियो से जों सासा फैमो इनके सासा फाइफिफो माइया चिनि कांपोके इलेक्ट्रिक नि अवस्था क्रय व्यवस्था क्रय आबोके ताओके कारेन्ट ले तुंफिहा तुंपाय मने यागो तो कोनो सायाखो जों सरकारनो नायमले जेफो नुबोयो साप्लाइ पा जागाबो साप्लाइ सुपायरि अनमा बनो न चले नायला नायो इनके ताओ
প্রতি ঘরে সুশাসনতে সেবাই মথা কাইনিনো তৈনো বিজেপি এসসি মোর্চানো খবই কাইসিনি মথানি আদংরক অলুকো হালক বান্দা সংসাকা সাংরং সালনি ফুঙ্গ প্রতি ঘরে সুশাসনতে সেবাই মথা কাইনিনো তৈনো বিজেপি এসসি মোর্চানো খবই কাইসিনি মথানি আদংরক অলুকো হালক বান্দা সংসাকা সাংরং সালনি ফুঙ্গ অলুকো হালক বান্দাও মানজাকা হাস্তে বিধানসভানি চিফ সেক্রেটারি কল্যাণী রায় বিজেপি এসসি মোর্চা টেলিয়ামোরা বদলনি কাসকো শ্যামলাল দাসনো খবই কুবনি আদংরক অলুকো হালক বান্দা চেংখা টেলিয়ামোরা ব্লক বাই খবজাক महरछरा पञ्चायतनि 5 नं वार्ड आमसायो अलुको हालक बान्दाओ आदंरक मानजाक फाइमानि लगी लगी कामी आमसानि लुकुरकबो फाइमानि नुकजाखा ओ वार्ड आमसानि लुकुरक प्रधानमन्त्री आवास योजना नक खिथाय नक नंगजाकनाय दै लामानि जों फेरां अमाखायनो हामक्रायंगै तंमानि नुकजाखा आबनि बागैदो महरछरा 5 नं वार्ड नि लुकुरक शाखा फाइनाय विधानसभा चंबारिओ बीजेपी नो कप्लाय एंनाय हनै शाखा अमतै लुको हालक पान्दा टेलेमोरा ब्लक नि गोबांमा आमसायोनो ख्लायजाखा हनै शाखा बीजेपी बदलनो आदंरक सुशासननि बिसिंतै कामी आमसायो गाहाम सामं बुतां ख्लायजाखा ते फाइनाय सालबो तेबो गाहाम सामं ख्लायजाकनाय हनै शाखा জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির 7টি মোর্চা রয়েছে তো আমরা সুশাসন ঘরে ঘরে প্রতি ঘরে সুশাসন এবং সেবাহী সংগঠন এই দুটো বিষয়কে সামনে রেখে আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করছে এই বিজেপি সরকার আজকে আমরা এসসি মোর্চার উদ্যোগে বস্তি মানে জনসম্পর্ক করার জন্য আজকে আমরা বেরিয়েছি এসসি মোর্চার উদ্যোগে আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের এসসি মোর্চার প্রদেশ কমিটির বিজয় কৃষ্ণ বাবু উনি সম্মানিত সদস্য এবং এসসি মোর্চার সম্মানীয় সভাপতি তেলিয়ামোড়া মণ্ডল শ্যামল দাস জেনারেল সেক্রেটারি সহ সমস্ত মায়েদের বোনেদেরকে নিয়ে এবং যুব মোর্চার সমস্ত সংগঠনকে নিয়ে আজকে আমরা মোহরছড়ার এই এলাকাতে আমরা জনসম্পর্কে বেরিয়েছি এবং প্রত্যেকটি জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতি ঘরে ঘরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রত্যেকের ঘরে বিপিএল কার্ড রয়েছে যার মাধ্যমে গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মাধ্যমে ফ্রি চাল পাচ্ছেন ভ্যাকসিন প্রত্যেকেই পেয়েছেন শৌচালয় পাচ্ছেন এবং ভাতা 2000 টাকা হয়েছে এতে করে গরিব অংশের মানুষ প্রচণ্ড খুশি এবং প্রত্যেকের একটাই অভিব্যক্তি যে এই বিজেপি আরও চাই আমরা এই বিজেপি সরকার বারবার প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই মানুষ চাইছে পাচ্ছেন উপস্থিতি প্রচণ্ড সারা মানুষের মধ্যে বৃদ্ধারা পর্যন্ত এসে ঘর থেকে বেরিয়ে বলছেন যে আমরা বিজেপি সরকারকে চাই সুতরাং মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ কারণ প্রধানমন্ত্রী যেখানে বলেন যে সেবাহী সংগঠন আমরা সেবার মাধ্যমে জনগণের মন জয় করতে চাই জনগণকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মিছিলে হাঁটানো ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ নয় ভারতীয় জনতা পার্টি সেবার মাধ্যমে মানুষকে জয় করে মানুষের আশীর্বাদে জনগণের সরকার আমরা আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চাই Kabusik jorani Koktwma asik jorateno tebo nangkukmani Koktwma saimana bagi coya winai tomni Swrangchati